mga per line unsay gibuhat. Okay, so welcome everyone, welcome programmers, welcome to our session today. So last time what we did was we are actually able to, or we were able to establish connection to our XAMPP, our MySQL server using Visual Basic. So to start with, first is make sure na akay of course, you'll have a UI or GUI that corresponds to the columns no here. So make sure that the Apache and MySQL are all started. So makabutang na siya as started or naka-indicate na siya started, but ang actions niya under action naka-stop na siya both. Okay? So pwede na nimo na i-close after that, and then of course para makita to nimong records, I mean the fields there. Wait for a while. Sorry, the fields there is you'll need to go to shell, and then let's check no the our database. So mysql dash u root dash b. So ayan, after that one, show databases ta, check to check. Pwede po mo add to sa PHP my admin, but since yan dbpet no, so use dbpet. Pwede na mo dili mag-inani ha, basta sure mo that inyong i-connect use dbpet. Again, pwede na mo dili mag command line. Okay? And then show tables ta. And then describe na to ang tbl pet. Okay? So far, di man din ni mao. Unsa dito ako Wait. Dili din ni mao. Daghan din ni fields. This one right here is db pet man di ay. So sab use db pet. Yan, show tables. Ayan, so i-describe na ko akong tbl pet, which is dapat mag-corresponds na siya sa akong GUI. Kay mao man ni akong way para akong GUI is the way to insert record no. So na ako'y ID, name, gender and age. Double check na ko siya, ID, name, gender and age. So ang data type niya integer, varchar, and integer. So pwede na nako ni close, or if you want na dili close, okay ra pod. Okay? Then after that, no, once na naka UI at the same time na set up na nimo ang XAMPP, next thing you will do is go to project properties. For this, since medyo nagka-problem ta with the compatibility issues no sa atong MySQL connector, so instead nag-i-install na to ang MySQL connector, nagkuha na lang ta og mysql.data. So kaning mysql.data, after installing the MySQL connector, makita nimo ning mysql.data na DLL. And then nani siya mga kauban, pero atong paon lang for now is mysql.data. So I shared it in our Google Drive. If you happen to download it, i-browse lang niyo siya, then i-check ninyo unsa ang file version. So ang compatible na version sa atong 2012 would be 6.9.8.0. So it seems like working man for everyone, so okay siya. So after that, i-make sure na i-click nimo na siya. And then, pag click nimo dapat nakabutang na siya dire as mysql.data. Okay. Now, in some cases ay nakabutang false. So pag false na siya, meaning if mag-transfer ka to other PC and then you're going to run your application, dili ma-appeal og it will ask you to again parang import or add the reference mysql.data. So mag-download na pud ka. So mas okay siya pag imo siyang i-true. Okay, how to make it na true? I-true nimo siya right here. Copy local. So meaning katong from this directory nga gikan sa akong drive or sa download ba nimo siya, pag i-copy na niya dito sa imuhang directory to where your
your file, let's say 2012, yan. And then check na po dito sa projects. And then, ito ko sa bin. Sorry, debug di ay. Okay. Asa naman to dapit? MySQL.data. Ay, wala pa man din nato ni siya ano, no? Anyway, i-compile nato na siya or ihimo nato siyang executable file, makopy na siya sa imuhang application na sa package. So, no need na mag-import ka again. So, inana ang mahitabo ana pag naka-true na siya. Okay, so after that, pag nakabutang na siya as reference, i-click nimo ni siya or click save para ma-save tanan and then you're good to go. Okay? So next thing you will do, gikan sa pag-connect sa exam, pag-himog UI, and then pag-install og MySQL connector, but we didn't install MySQL connector, we only get MySQL.data DLL. Next thing na imong button is right-click here, and then go to add, and then class. Okay? Add, and then class. After that, you can type anything here. So as a class, pwede nga person, pwede employee. It depends on you, no? Kung sa imong gusto pangalan sa imong class. For now, since we are actually dealing with pet and we manage pet records, that's why the name of our class is pet. Okay, so once maka-create na siya, it will have you like this. Okay, so isa-isahon na to siya. Every field, every function. First, let's start with the import statement. So this is very important kasi this would tell our compiler here, no, in Visual Basic that we are including MySQL.data client, no, MySQL client. So the package library is this one. Remember, mao ni ato ang isa ba? Dili ka madunggan, sir. Hello, hello, hello. Okay na, sir. Okay, okay na. Okay, remember ni ato ang MySQL.data, di ba mao ni atong gi-add as reference. Tama? Ako nga, class. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. if wala ta naka-successful add og reference na MySQL.data.dll, mag-error ni siya mao tong na siya curly broken curly lines that which pertains na error or wala kay reference. So if dili na siya mag-error or dili siya mag-line na ay murag curly parang wave lines, no? It means that wala ka naka-add og MySQL.data. If wala gani, meaning successful or okay imong MySQL.data. Okay? Pero nice instances na imong MySQL.data okay siya pero ang compatibility sa imong version sa imong Visual Studio dili compatible. So mas might probably inana ang mahitabo. So you'll need to change MySQL.data or DLL version. So in our case 2012 compatible siya with 6.9.8. Okay. So after that, you will need 4 objects sa imuhang MySQL client para maka-establish that connection. We'll need to have an object of MySQL connection. So mo nang first para maka-establish that connection. Second, para maka-perform ta og mga queries like this is under MySQL command. So katong insert, update, and delete. Okay? Para mag-display tag mga records. Okay? So that we're able to display records under MySQL.client na asay MySQL client na asay MySQL data adapter. So once okay na siya sa MySQL data adapter, next is partner ni si SQL data adapter as well as data table. Pwede ta maggamit og data reader, but if magamit og data reader, maggamit ta og loops. Okay? Pero with data table, you don't have to use loops. So, sige lang, naganta mo og another ways para
aside from data table, we can actually use data reader. Okay? But this time, I would advise na kani sa atong gamiton, kani sa partner jud ni siya. Okay? So kani ang mo read for select statement, kani ang atong storage in which kung unsa man to yang nabasa dito sa table sa atong database, iyahang i-populate sa data table. Okay? So murag ipilit mo tong na data that field, no? So after that, as data table mo to tong ipasa sa component or toolbox sa ato ang Visual Studio or Visual Basic, which is kaning data grid view kani okay. So from data table usa tong na-read sa data table from SQL data adapter mo to yang i-populate dire, no? That's the term, no? I-populate or i-fill in. Okay? So now going back here, syempre it's not enough to declare this objects, kaning upat ka objects, will need to have a string connection. So ang string connection nato, we are telling to our compiler that we want to connect to the local host, which is that's our server, and then ang user ID niya for now is root. Okay, but again, you can create your own username sa imong database, but for now, let's make use of root muna, and then that database that you are trying to connect with is the DBPEP. So kana no, mao ninyong tan-awon dire. If namoy password, butang lang mo dig password or PWD. Okay. Now, after na natay string connection, you have here DB connection. So ang DB connection mo is a function that is used to establish the string connection. Okay? So ang imong button lang dire is first, you don't have to do try and catch, but it will be better if na try and catch. So instantiate lang nimo ang DB con nimo to as a new MySQL connection, which is actually mao na dire, and then using that string connection. So meaning imuhang gipasa ang value ani niya to establish connection to this DBCon na mauna na siya ang imuhang connection string, okay, which is this one. So imong connection string is str kanidre, okay, but again we just use the constructor. Remember, di ba sa object oriented programming, constructor man siya. Okay, diba? Parehas pangalan, name of the class, then the function or the method. So parehas pangalan constructor. Okay? So, however, because of healthy and because Visual Basic has a bunch of methods, no, or daghan kay siya og capability. So, pwede po siya maka-connect sa connection string. Okay? Maka-connect sa attribute instead of method iyang gitawag. Okay? Which is assigning it to strcon. Okay? So now, after that, next thing you will do is i-open nimo ang connection, meaning mag-establish na ka og connections, and then pag i-open meaning maka-connect na ka. Okay? Using that string connection. And then pwede ka mag-display, pwede ra po dili. Mag-display ta for us to make sure kung connected ta or dili. Pwede ra po dili na siya butangan. And then, of course, you close it. Kailangan na to i-close para walay possible na intrusions or dili basta-basta ma-access imuhang database. Okay? So namanggoy uban na SQL or SQL server na dili need mag-close. Okay? Always lang siya naka-open. So remember, pag always naka-open, mapanos, no? So kung sudan na naka-open ra, pwede na daghan ang kasi mahitabo kung open ang sudan. Naglangaw. Naglangaw, daghan og mahitabo unsay pwede Daghan mahitabo. maka-access. Daghan mo paak. Oy, Ginoo ko, asa naman ta padulong ani nganong paak man, daghan mo maak. So dili i-open kay daghan na mo. Dili i-open kay daghang mamaak. Diha jud. Hala, sige, padayon ta, di na lang nako siya tubayan. dili
delikado man ninyong gipang ingon, no? Dili i-open, dili dapat i-close kay basin na mamaak. Sige, hala. Alright. Now, after that, tuta sa form 1.vb and then ani ka sa design and then i-click nimo ni. So kailangan nato ang by the way kanang form load. Okay, kanang form load kani pag i-click nimo ni siya, form load ang mahitabuan na is i-direct kanya sa murag main program. Kung sa Java pa public static void main na siya. So kaya siya tawag og load. So anything na imong ibutang dire sa load will be read accordingly. Una, i-read niya ang instantiation of your pet as new pet and then take note sa ato ang dire na part gitawag nato ang DB connection. So which asa man nilapit na ani siya dire sa ato ang pet.db. This one, no? So ayan. Kasi this would not execute or perform or invoke an actions once dili na nimo tawagon. So we'll need to call it here. So meaning the moment mag-run atong program, tawagon niya sa form load. Di ba? Inaanang idea sa object-oriented programming na atay butang na class sa lain separate and then mag-instantiate ta dito sa main method and then dito na to tawagon iyang function. Ma-relate ninyo ang OOP? Yes, sir. Okay. O, di ba katong stack ta nag-queue dito na to i-declare dito sa main method. Okay, same mao na siya dire same idea, same concept na siya regardless or whatever programming language is that. Basta kabalo kag OOP, imuhang program ma-organize yun na nimo. Kung wala ka nag-OOP dire, wa kay idea sa OOP, okay? Sir, kung wala yung OOP, usay may tabo na, wala kay class, ang imong buhaton na is tanan naka-declare everything kani siya dire, i-declare nimo na siya dire. So gubot. So imagine if kanina codes naka-declare dire. Sir, dili na ko maglisod kay naa dire ang tanan codes nako. Are you sure? O unsay difference kung kani tanan codes dire ibutang nako dire, what will happen to your program? Unsay advantage it will give you? Dili nimo ma-identify, sir, kung asa ang Dako ang probability na dali siya kay you don't need to navigate from one file to another file. However, dili nimo mag-group tanan kaning encapsulate nato or gi-edit nato and then dili na nato siya i-perform. So if ever na kay problems with that specific function, dili lang ka sa function mag-focus and then you just have to go. And there's no dili siya lisod kasi imo lang na i-navigate from there to here as long as you know the idea of object-oriented programming. So what we are doing right now is an OOP concept. Okay, only that dili sa Java, sa Visual Basic. Okay, so para nag-declare ka og object, instantiate nimo, and then nagtawag ka og connection. Okay, next. Another one is natay str query, gi-declare nato na siya sa taas. As a string, and then na siya select from tblpet. Remember, kitudloan ta mo about how to display records using command line. So this is what you will write, select from tblpet. And then p.display records. So mauna po na atong gihimo dito na function. Okay, function man gud ni sa Visual Basic sa Java method. So right here, na type public sub display records, na siya SQL, and then na siya data grid. So if you try to go back, if you are going to go back right here, sa display records, na siya string na str query, and then na siya dgpet. Usan ning dgpet kani? Meaning, ang kaning SQL statement, select from tblpet, ipasa niya sa display records, and kung unsa ang i-process niya, ihatag niya balik going back to dgpet. So mo na nahitabo diri sa tong display records, which is kay na-close naman atong function, na-close naman siya pagtawag natong DB connection, i-open na po nato siya. And then make sure na ma-close nimo siya. And then here, kay mag-display lang man tag records, tawag nato ang SQL data adapter, and then based sa to ang constructor,
ang query niya is based sa SQL, which is katong gipasa ni user na select from TBL pet. For example, select from owner na or TBL owner, TBL employee. So, mao po na ang ipasa going back here, going here. Okay? And then, asa daw ni makita na query, asa daw ni makita na table dito sa dbcon that string connection nga na ay connection na kani. So that is why kung kana nga table di na niya makita dito sa kanina database, mag-error na imong program. So dapat kung unsa tong pangalan sa imong table dito or dapat na siya nag-exist siya na table sa imong database. Okay? So asa na to? Ayan, balik here. You have to instantiate your data table. So new dt is equal to new data table, and then after that, so mo ni akong giyon fill. Fill means populate the records from your database via DA. Okay? Ani. So kung unsay nabasa ni data adapter, okay, from that connection, unsa nga query iyang na-process, iya atong ibutang sa data table. So mo nang da.fill data table. So kung unsa tong ma-read niya na records sa inyong database, inyong table is butang to niya sa data table. So imong DG data source, which is ika na siya dire kung atong tanawan ang program DG pet. Okay? So that refers this one. So ipasa nimo going to your class, and then ang iyang data source from the word itself data source. Kung unsa daw ang imong ang iyang source asa daw gikan sa data table from your database table. Ayan. Okay? And then error. Ayan. Sunod, SQL Manager. So dili ta nagka-problem last time, although wala tayo problem, but ang problem lang ay ato is sa ato ang save is na doble na to og instantiate ang ato ang pet. Okay? Or P. So anyway, going back here. So balik na po kag-open kay naka-close naman siya. So once every function ma-close jud imuhang database. Okay? Open and close. So pagkahuman dire same, no? Using that SQL, kung sa imong giano nga SQL da, insert, update, delete, and then with that connection, and then with SQL command, and then delete na nimo ni ibalik ang command text SQL because na siya sa constructor. So imo lang ron i-convert nimo ang command type niya as the text from SQL, and then the connection is there already. So since naka-connect naman ka, dili na nimo ni ibutang connection is equal to dbcon. Just in case na you don't have this one here, as in pure lang na ana, so you'll need to comment out this one. So i-comment nimo ni siya, i-uncomment nimo para na siya SQL statement as well as connection. Okay, now after that, it's we're good to go. So that's it. Then adto ta sa form1.db, and then okay, ako man discuss last time, no, di ba? So kung mag-insert ka records using command line, mo to nag-practice ta insert record because you need to have an idea on how to insert records. Di ba? Kung mag-insert ka records via a command inaani imong buhaton, ang integer walay single or double quotation, while ang string na ay single and single quotation. So para we are able to make this kind of statement, kailangan nato siya of course, dili man static na always 1007 or Mike mail 12 atong insert, kay it's taken from this one, no? Dili siya gikan sa mga fields. So para concatenate nato, masumpay-sumpay nato, we'll need to have an ampersands. Remember, ampersands, ang ampersands is used to
concatenate, no? So kung wala mo idea unsa nang concatenate, daghan na nako ni gina-mention sa inyo sa OOP last time. Concatenate means isumpay-sumpay. So para masumpay na to ni insert into TBL pet values, so dara then with this one, so ang nahitaboan na is nanakay statement na insert into TBL pet values, so ibutang nato na siya sa double quotation because it is static, no? Constant siya na mao na siya ang SQL. So ang dili constant is kaning txt_id.text kasi that is where the user enters the value of ID. So that is why para ma-capture nato na siya, okay, dili nato siya ibutang sa double quotation kasi kung ibutang nato na siya as double quotation, dili nato siya butang ampersand, something like this one. Ang mahitabuan na instead na 1007 na imong i-fill out dire is ang mahitabo is mao pud to ang ma-store ang txt_id.text instead of the value that is what the user will enter. Okay? So the same thing with name, gender, and age. Okay? And then after that, of course, nag-amantay function to process SQL, which is SQL Manager. Tawagon lang nato to and then record successfully added. Para makita nato or makita nato ang records na na-add ba siya or what. So kailangan nato str query select from TBL pet, which is i-display nato ang records to our DG pet. Now, question sir, pwede ba this one will be ibutang nako ni siya dito sa command dire sa SQL Manager instead of dito? Yes, pwede ra pod. No, like instead of inani among buhaton is diri nimo siya tawagon. Anyway, like what I'm trying to say is every time open ka, execute ka, insert, update, delete, imo lang siyang i-store, which is here. Tawagon lang imong display records and then select from TBL. And then after that, ano siya is this is from you'll need to get the value tawagon nimong display records and so kailangan ka magbutang dire og another byval na kani data grid. So para ma-send nimo og appeal ang data grid. So something like that, suppose dire DG. So pwede nimo siya nanaon. Okay? But of course, pwede na dito na lang. Why not, no? I mean, why magbutang pa dira na pwede naman dito na to siya ibutang. So we'll just, so kani siya, since nagbutang kag Bible DG.data grid view, ma-observe nimo na ato ang SQL Manager mag-error na kasi dito sa ato ang class, sa method or sa function, duha na ang required parameter or argument. So kailangan nato na siya i-remove para dili na ni siya mag-error here. Okay, question. Do you have questions? Hello? May questions? Wala. Katong mag-add og alter, sir. Pwede na po to siya dara, sir. Mag-add og? Kata example sa katong mag-alter ka, sir. Pwede, pero wala ta naghimo og inana sa ato ang unsay tawag ani? Wala ta dili ni siya for that purpose. Pero pwede nimo na siya ibutang, like for an instance, alter table pag run nimo ana. So dapat like maghimo ka direct alter, ikaw mismo alter table, TBL, pet, add column. Okay? So sige pakita na ako. Pwede siya. Let's say himo tag isa ka 4.
Sige. And then, kanilang sa, din nato ibutang. Okay? So, pag i-click nato to siya, ano tag query. So, let's say, kung unsa tong code, unsa tong naa sa, unsa to na, unsa ni? This is textbox1.text. So, textbox1.text. Okay, and then p.display SQL manager. So str query. Ayan. So yeah, example ha. Okay, but you don't do this ha in your application. Nadiri ka mag-change kasi for database administrator banggo na mga alter, mag-create og table. So let's say for an instance ha, maghimo kog table. Create table tbl sample. Okay, and then so let's say id int. Okay, let's say 8, and then name, then var char 20. So mao na ako ang statement, and then ako na siyang i-run dito. Okay, so is it with ano, try na to. So, close, and then so wala yung nahitabo because wala po yung error. At the same time, wala po tayo hibutang na message box. Pero i-check na to if naa pa jud, if successful ba siya. Okay, so use the dpet yata to. Now, use the dpet show tables. Yan, there you are. Nana ko TBL sample. Nakuha? Yes, sir. So, pero syempre kung syempre ha, kung if inana imong program or na something inana imong program, what's the point? Like for an instance, ka-sharing system. Kunya, so ang naa dira syempre wala idea dili IT. Cashier, as in cashier jud, dili wala siya idea about database. Ang iya lang is maka-add, maka-update, maka-edit. So don't tell me, butangan nimo siya og maka-create siya table, mausab niya ang structure sa imong database. Mausab niya ang connection, maka-remove siya, maka-delete siya og database or table. So delikado kay na, no? Delikado kay na sa imong application. So you don't do that. You don't make it available sa ato ang mga cashier. Okay? So unless imong cashier kay IT requirement na dapat IT siya, kabalo siya mag-troubleshoot, kabalo siya mag-create og table, pero delikado gyapon na because again, pwede siya anytime maka-invoke og SQL statement na mag-delete, mag-remove. In fact, kung ako example lang, ako ang ibutang diri is drop table tbl pet. Ayan, drop table tbl pet, close. Okay, so successful to siya. Wala lang niingon, pero successful to siya. Balik ko show tables. Wala ako ang oh my G. Akong tables pet akong na-delete. My goodness. Nawala na yun, sir. Paano yan, sir? Sample man Dapat tato ito. kasi, Disampulan mo ko niyo, sir. Sample man tato akong dapat erase. Napuing na ni ron. Himo na ako direct table be. Create. Usab. dapat kayo create. Table tbl pet. Oops. Na. Wait ha. Create. Table. Tama na. tbl TBL pet 63915162897 63915162897. May magpa-load na ako ang number dapat is i-connect i-kuan to akong SIM card dito sa
i-connect. So create TBL pet. Unsa to? Pet Pet ID, ID, int 11, sir. pet ID, pet name, Pet name, pet gender, pet age. pet gender, pet Age. age. Okay. And then data types, Int 11 po, sir, sa 11, ID. Then varchar 20 sa name, varchar. varchar, varchar, whatever. Sige. Tapos there, Varchar 6. 6. I-car lang nato na. Car 6. Tapos then- dire, Int 3, sir. ay ni int. Pwede po int na lang. Int 3. Okay. Sige, enter. Ayan. So, okay na. Pero wala pa yung records nila, no? From TBL. Yan. So, there. Wala dito yung records. So, balik ta dire. Okay. Itanggalon na nato ni siya kay delikado. Right. Okay, add ko balik, no? So I'll need to add another record through here. So let's say 1001 Mart. Okay, male 16. So save. Okay, new record successfully added. So about dire, select from yan. So nana si Mart male 16 blah blah blah. Okay, so there you are. Next is mag-update ta og record. Okay, so mag-update ta og record. So syempre ako ang records isa pa lang kabog, sige lang mag-add ko later on. So this time mag-update ta og record. Sige, ready na mo? Ready na? Ready, sir. Okay, ready. Okay. So unsaon ganito mag-update ta og record? Double click update. Okay. Kung mag-update ta og record, kailangan nato og di ba? So update TBL pet set, di ba? Inana man tong inana man tong ang syntax niya, di ba? Update TBL pet set. Tapos kung unsa imong gusto change, let's say pet name, so asa gikan ang value karon. So let's say set pet name equals Ana. Pero syempre, ang value is gikan na pod sa kung unsa tong i-type ni user na change sa name. So mao na tong next buhaton karon. Mao na tong ibutang dire. So which is okay, so atong buhaton is that one. Sige, ano ninyo? Update TBL set pet name equals, so dili na to i-appeal ang primary key ba to ako ang kuan? Pet ID? Ay wala no? Wala na ako na primary Wala ka key. nag-primary case. Wait lang. Describe TBL. Ayan. So, pet ID, pet name, pet gender, blah, blah, blah. Okay. So, primary key na siya. Okay. So, karon dili nato na pwede i-edit ang primary key. So, dili nato i-appeal ang pet ID. So, dili ta mo ingon na pet ID. Dapat i-skip na to na. Pet name is, kung sa i-type sa user, go ahead, no? So, pet name. So, again, katong gihapon, double, single, double, double, single. So, then, ampersands. Okay? And then, unsay sunod, gender ug age. So, since ang gender kay, so, kamata, tapos, pet gender. So, unsa kay ang gender? String gihapon, di ba? So, ana na pod. And then, ampersands, ampersands. Ayan. Okay, and then after that, comma, and then pet age. Atong pet age equals, so, isa lang siya walay single quotation, ana. So, ayan, mao na ato ang, wait. Okay, mao to ato ang answer, update TBL pet.
Okay? So this time, dili na to pangbutang ang txt name, text. Okay? And then sa gender kay CBO gender that selected item or an item. Ayan. And then you have here for txt age that text. Okay? Do you follow? Kuha? Guys, did you follow? Nakapalo lang, sir. Yes, sir. Okay, good. So after that, tawagon lang nato ning p.sql manager. So SQL manager tapos str query. Ano lang. Tapos human message box that show records successfully updated. Oh, as simple as that. Then updated na. Okay. However, okay, let me run my program. However, kung saan ako na like kung saan ako pag-update, kung mag-type ko dre like i-type na ko 1001. Tapos so mag-type ako ID niya dire 1001 and then let's say Anna and then female and then 12. So medyo hassle, no? So let's say nanay daghang ID dira. So hassle siya on my part na kailangan na ko i-type ang ID dire or something like that. So kung i-click na ko ni siya record successfully updated. Okay? So i-check na to kung updated ba siya. Let's say select from PDL pet. Yan. So 1001 Anna female 12 nahimo na siyang Anna. Okay? So to do that, balik ko na nato ning tawag. Actually, pwede nato ni siya ibutang sa function na lang. Okay? So, for everyone, para kaisa lang nato siya i-declare, pwede nato siya i-butang diri sa public void display. Ano na lang, display. And then, ang void. Java naman noon ko. Sub. Okay? And then, enter. Tapos dira. Okay? And then, diri sa imuhang tanggalon na nato ning button 1 something ha. Wala na ni siya ilabot. Okay? So, diri sa imong insert kay tawagon nimong display. Tapos, tawagon na pud nimo diri ang display sa imuhang update statement. Okay? So, ayan. Okay. Nag-follow? Wala. Did you guys follow? Yes, sir. Yes, sir. Mag-class dismiss ako sa atong klase, be. Atong isa. Class dismiss. Okay, balik ta dire. So, nag-follow bitaw, nakuha? Nakapalo, sir. Try lang naman niya. Wala Okay. sa video niya, sir. Na maulang. Okay, after that, kailangan nato siya og kato kung giingon na kailangan i-type nato siya. So what we are going to do right now is click nato ang kani. Click this one. Okay, again, click here to subscribe. Joke lang na yung nag-comment. Wala. So click ni siya. And then pag-click nimo ani after that is pulihan nato siya og cell click. Unsa man to? Okay? So ibutang kanya i-direct kanya sa cell content click. So but instead cell content click ano tag event. Okay, kani ang event niya kani murag flash. So ang event niya is instead of cell content click pangitaa ang cell click. Kani cell click kani. So cell click and then i-remove ni siya or tanggalan ni siya. So ang nabilin cell click. So here
atong buhaton would be dim I. So I represents an index. So E row index. Okay? So isulat sa nako ang program and then isulat nako ang codes, then i-explain nako sa inyo ha. Okay, wait for a while. Okay, para na mo idea unsa akong gibuhat, i-display na ko ang I. Once I click row index. Okay. So mag-add ko another records lang ha. Ben 14 okay. 1003 tile 15 okay. 4 K email and then 25 save. Okay. So na ko upat ka records, if i-click na ko ni, so kuhaon niya ang first second row which is index 1 o array ni siya. Array, this is array 0, array 1, array 2, array 3. Di ba? Naman tayo idea sa array? Guys? Yes, sir. Okay. Click na Yes, ko sir. ni. Yes, sir. O 2. Kung i-click na kung 1004, unsa ni na index? 3, 2, 3. 3, 3. Okay. 1001. 0, 0, 0. Okay, very good. 0. So, pag makuha na akong index 0, index per record, sunod na akong kuhaon is kaning per column, which is kung saan ang value anang row 0, column 1, or row 0, column 0, mo reflect na siya diri. So, that's what we are going to do now. So, comment na nato na, and then with dgpet, okay? So, right here, what we will do is ano na to ang name, so txt id dot x equals, so that item and that value. Okay, so here buta na to pet id and then I. Okay, so meaning kwaon na to ang, so let's say ang row niya is 0. So, kwaon niya ang row 0, column pet ID, that value, ibustang niya sa txt.text. Okay, sige. Next, txt name. Siya equals, sir? Ano? Siya equals that item. Equals that item. Kaning that item, kanining sa dgpet. Di ba remember Okay, katong sir. Di ba remember katong nag-read food ko sa PICAS? So kung dili ka gusto mag-with, pwede nimo na siya ibutang as ana. Like dili ka mag-with, ana siya. So asay mas okay. O katunay with, no? Okay. Sige. And then pet name. So pet name, then I, and then that value. Okay? And then actually pwede na 'to i-copy. And then this will be changed to unsa isunod nato na ano? Gender. So gender dapat. So we have pet gender. So dapat dapat pareha siya og sequence. Kung dili mapareha sequence, okay lang. Okay lang siya, dili pareha sequence, pero dapat ang imuhang gipasahan og value sa na field is gender. Example, nagbuta kag txt age dire, that text. Pero ang imuhang gibutang kay pet gender, so dili na compatible pag baliktad, dili na siya mao. Okay, so dapat CBO gender or something like katong unsay ko ani mo da, CBO gender that selected value. Ayan. And then txt name age na puta that text. Okay, and then you have here pet age value. So kaning I, kung unsa tong value sa row, pag click mo, so let's say first row, index 0, first one, index 1, first one, second row, index 1, third row, index 2, fourth row, index 3. Mao na siyang I. Okay? In which per column, meaning
gikan dire, pag i-click daw nako tong first row, kwaon niya ang 1001, column pet ID. Next, row 0, pet name, Ana. Kung first row. Kung third row pod, kani, index 2, then column pet ID. Index 2, column pet name. So, mao tong ibutan ako name. Ang value ni name kay Kyle, then male. So, mo na ang gibuhat nako dire. Okay? So, sige, tanaw na to. Double check. I-run na to ang program. If i-click na ko ni siya, so you can see 1002, naga-change siya 1003, ayan, 1001, 1002, 1003. Para di na ako mag-type, unlike sa panghibuhat ganina, mag-update. Pero ang male, ang gender na to, wala siya ni follow. Wait for a while. So maybe because dili selected value, dapat ato ang ibutan. Set selected item. Okay. So, balik pa. So, 1001. Ayan. So, 100. Yun. Okay. Nakuha ninyo siya? Nakuha, class? Okay. Ano nakuha? So, it means that kung i-click na ko si 1002, that's row 2, row 1. Tapos, row 1, column ID, ang value kay 1002. So, maato siya sa txt_id.text. Row 1, column pet name is Ben. So, maato na siya sa txt name. Muna maato si Ben. So, row 1, column pet gender, which is male. So, male, mabutang na siya sa CBO gender selected item. And then, column 1, row pet age, mo na ang mabutang sa txt_age.text. Do you follow? Nakuha? Tubag po, tubag. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so example, si K. Ayan, 100. K. K. May butang na to. Kate. K. Ayun na. Caitlin. Caitlin Jules. Tapos, female ang yapon, pero yung edad, let's say, 29, ito yung edad, 19, ayan. Tapos, click na to update. So, kung tanawon na to, hala, na-update tanan, kay wala tayo where statement, my goodness, katanga sa inyong teacher. So, we just lack a records, I mean ano here. So dapat natay where. My goodness. So select from, ayan, puro na lang 18 joules, no? So where pet ID equals, so dapat ikan siya sa txt, kulang da ito akong code, no? So txt_id.text. Ayan, careful mo na ha. Unya, pag tanaw nyo sa video, dapat naa siya txt_id.text. Okay, where pet ID. So kato na-update tanan kasi wala tayo where statement kung unsa lang ato ang i-update na record. So balik ta dire. So ayan, you cannot turn back time pag update na. Updated na dyan na. Careful ta sa mag-update. Manang uban, butang password pag mag-update or mag-confirmation, are you sure you want to update, blah, blah, blah. So, para ma-update na to na siya, let's say, butang na to ni siya Ken, and then male. So, 20. So, update. Ayan, update na to si 1003. Ben, male, and then 29. So, update. Okay, wala pa tayong mga error trapping ha. So, please bear with it. Saka na ng error trapping pag working na ni siya. So, let's say this is okay, Karen. So, let's say this is 16. So, update. Yan. So, there you are, nanatay, updated records sa tuang table, which is wait. Kaming i-extend gamay.
So that's it. Now next is atong buhaton would be delete. So kani ang medyo pinakalisod sa tanan ang delete. So allow me to continue. So medyo lisod ni siya, dugay, mahuman, taas kayo ni siya. So delete from PBL pet where pet ID equals, okay, and then txt id dot text. Okay, after that, p dot SQL manager str query, and then display, and then message box that show records deleted successfully. Okay, and then that's it. Now, after that, when we get to run our program, so what will happen then is, i-delete na to si 1003 or 1004, delete. So of course, deleted na siya. Okay? So, di ba dugay kayo mahuman? Yan, as simple as that. Question. Ay question, wala. Dugaya to sir eh. Dugay kayo, no? Okay. So, para dili i-enable to false nato si txt-id para di siya ma-change. Tapos, si btn save, i-enable po nato to false. Okay. And then, it's just a matter of, let's say, atong next buhaton is ang atuang btn update that enabled false po siya. I-false na to siya para pag first run, dili ma-click, dili clickable ang update o delete. Kasi dili bawal dapat kay wala pa man ta nag-perform o sana. And then once so false, pag makasave na, ma-save na or ma-save, that's the time si balik nato ni siya sige, try sa nato. Wait ha. Kaya di nako maano nako ang logic. So first is so ang update o delete na siya, dili ma-click. Okay? So save lang, cancel and close. Pag i-click nato ni siya, so dapat ang save kay ma-enabled to false, ang update o delete musiga jud. So asa naman to atong ano? So dapat ato ang btn delete that enabled ma-true na ni siya. Okay, then btn update. So para medyo ang program, ang user dili magkamali og click sa table na be uba ni nana no magmali og click, though dapat mag-save ka pero ang dapat mag-update ka pero click nimo ni tapos pag change nimo sa value dire can like nana can key tapos ma-save nimo ni siya. Though dili na siya successful kay 1002 man to siya, pero di naman po nato ma-update ang ID. So at least dili kasi dili pwede ma-change ang ID sa atong once naka primary key na siya. So only update and delete ang activated. So kung i-update nato ni ayan. And then so dapat mo balik na po ni siya og enable to false tapos si-save mo balik na po siya og activate. So what we are going to do with that is asa man to ato. Okay, so kani yan. So copy na to ni and then sa save and then atong txt id
that enabled is true na siya. Okay? So this is the same thing o pwede nimo ni function para dili ka magbalik-balik og ano, ibutang ko na to siya sa update kay magbalik-balik mo siya sa update. Okay? So yeah, that's it, no? Let's try. So ano ko 1004 miles and then female, gender, sexual, save. New record successfully added. So kung i-click na ako ni 1003, Ben Tulfo, okay, update. So Ben Tulfo, wala ni enabled. So what happened? Okay, kasi naka false. So dapat true ni siya. Okay, wait for a while. Dapat true ni. True. True. And then the same sa delete. Okay? Din ako na copy paste. So true. And then true. Okay? So let's get back to that one. And again, balik ta. So Ken coil. So update. What happened? Dapat ma-disabled na sa save. Wait ha. Dapat sa save, delete ay. So asa naman to kung delete? Update na lang. So ang update na ako mag-false. Mag-false ni siya. And then ako ang save APN save that enabled to true. Ano na ito dapat? So, para arrange na to siya, ma-arrange. Ayan. So, copy-paste na ko ni. And then, the same here sa ko ang, asa na to? Direct. Delete. Okay? So, again, i-run na to. So, Kenkoy King update. Ayan. So, ang updated na po nimo. Tapos, butang nimo, i-clear nimo na siya. Pwede na po nimo i-clear. Para syempre, ma-clear siya ang record. So, dali lang po na. No? The only way to do that is, pwede ta magbutang og isa ka function na, let's say, public sub clear. Ano na lang. So, txt id dot enabled equals true. Okay. And then i-clear na to. So txt id dot text or dot clear. Actually na i-clear. Naman ni clear. Yeah. So and then the same sa name. So name dot clear and then CBO gender dot selected index is equal to 0. So para male siya and then txt age that clear. So tapos kung sa may ano dire. So ptn i-appeal na lang nato ni dire. Okay. And then i-appeal nato ning save of which is atong tawagon diri sa delete kay clear. Yan. So clear. And then also diri sa sa update, clear po nato siya. Okay, para isa na lang katawagan. And then diri sa update, is it the same? The same ba? I guess so. Yan, clear. I don't know kung diri dapat unsa dapat kanito. Enabled delete. So dapat diri sa ato ang cell click kani diri ni clear dapat na diri kay enabled to false
save to false, baliktad siya. Then kani to true. And then this one is also true. So, try na to run atong program and okay, so save lang og ang undelete og update dili ano. So let's say 100 King Koy Ken na lang. Okay, Ken update. Ayan, so na-clear na siya. So nibalik siya dira 1004 Miles Miles Mike and then mail. So update. Ayan, balik siya. So let's say i-delete na to si Mike Miles Mike delete. So there you are. So we are done with our goals for today. Question. Do you have questions? Natulog na sila. Hala, bira. Mata pa mi, sir. Okay. So nakuha. So dili ko manghatag og codes kasi gusto na ko makapoy mo. Okay? Kasi there's no glory. Unsa to? There's no mercy. Unsa to? Sana nasa saying? The hardest part, the most difficult things you will undergo is the most rewarding in the end. No glory, no mercy. Tama ba? O basta. Asa- That's asa glory, sir. reference? That's glory. Gusto na ko na you will take effort too. So I will not give the codes. I want you to follow whatever I was doing. So para ano mo again, if wala mo nakasabay, wala tayo gi-change so far sa atuang class. Okay, wala tayo gi-change sa class. So as is na siya. Ang na-change lang nato so far is kanina part. Okay, sa form load. And then sa save nato na part is nanatay display at the same time kani. And with the update, display o clear lang pod ang with the update syempre kani. Okay? Oy, ano maning? So we have here kani this one. And then sige i-go over na ko hinay-hinayon going back going towards here. So mo na iyang records. Ayan. And then ang display at the same time ang clear mao ni siya ang codes. Okay? And then with the clear, ang clear pod ang iyang code dara kay public sub end sub something like that. So sa delete, so gitawag lang po nato ang display og clear. Okay, mao po na ang codes. And then para pag-click nimo sa data grid, mag-display ang sa imong i-click dito na row and column or reflect dito sa fields. So mao po ni ang codes nato. So again, pag-click nimo sa digipet cell click ka dili cell content click mo na imong tan-awon ha, cell click dili cell content click. And then you're good to go. Okay? So question. May questions? May questions? Wala. Wala, sir. Okay, good. Okay, sige. Kasi kung wala, Nara ko question, sir. Kuan lang. naman di ay. Regarding na sa mga table, sir, kanang sa, di ba, giset ni mag primary key ang integer sa ang ID. Una, how pa mo siya i-count po, sir, kanang i-disable ni mong primary key? Kato lang, sir. Kung i-disable nimo, Ang primary, di ba, nag-set maka primary key. Unsa ko i-disable ni mo siya, sir? alter Alter table, gyapon. Okay. drop primary key. Okay. Same na gyapon siya. Pero ayaw kasi Pero nag-question lang ko, sir, regarding na okay. primary key. Ang table man god always dapat na siya ay primary key pag Okay, relational database. Okay? So don't Yes, you sir. worry kasi we are just starting to learn this one, no? Isa lang ka table kani siya for now. Okay? Next ani katunatang daghang tables tapos na connections with others.
So mao na atong transition from here, no? Mao nang dapat masabtan sa ninyo ni unsa ning mga gipangbuhat nako karon, mga basic pa man ni. Kay pag abot ani sa katong daghan ng tables, pag abot sa daghan og tables kay medyo dito na ang medyo syempre, no, especially pag daghan na pud kag fields, medyo lipog-lipog din siya gamay. But then again, this one kani siya dire dili na niya tandog dire, mao na jud ni siya connection, display records, SQL manager, mao na siya. And then magdungag na lang ta og other functions for other like transactions or unsa man atong ibuhaton. Pero for insertion, for insert, for update, for delete, mao na ni. For displaying, mao na pud ni siya. And then for connecting database, mao na pud ni siya. You don't have to do another version of it. So mao na siya always imong buhaton. Tawag-tawagon na lang na nimo. But of course, wala na ko na siya gibuhat para lang gamiton ninyo. We made it like para ana because I want you to also learn nganong naana siya, nganong nag-exist na siya. I mean, gi-apply lang nako ang object-oriented principles. So kung wala magutan nag-OOP, did you know that? Kung wala ta nag-OOP, diri naana diri nakasagol ato ang function nga gibuhat diri. Ani tanan, as in diri na mag-reflect. Though naka-function siya pero mutaas ang codes nato diri. No? So para dali lang nato ma-maintain, dali nato ma-read, dali nato siya ma-debug, separate nato ang pag connect, pag-display o pag-process sa SQL to the transactions na buhaton nato for like here, no? So ayan. Okay? Any other question? Any other question? Just say no if wala. Just say yes if naa. No, sir. Okay, girls, walay question? Wala, sir. Okay, good. sir. Oh, boys, double time mo kay maunhan mo sa girls. Ang girls sumana og project kamo ani. Wa pa in town, ambot na lang jud ninyo. Sige, so now what I would like you to do is hinahinay na mo og pangita og unsay project na inyong buhatan, no? Enrollment ba,